Assalamualaikum, grade 7. How are you today? Okay. Hopefully you are all are fine, right? Before we start the lesson, let's pray first. Pray starts now. Bismillahirrohmanirrohim. Robi zidni ilma warzukni fahma. Amin. Okay, so today we still learn about module 1, our word. Wait ya, what's wrong with this one? Okay, in this part we will learn about friends and things that you like, write about things, and then about the present simple. In this page you will learn how to read about something, about the information, okay, then get the information of that thing. Remember, to talk about something you need to use present simple. Apa sih present simple gitu ya? Oke, tulis pause dulu biar bisa dikerjakan. Let me make it bigger. Present simple itu adalah sesuatu yang kita gunakan kalau menyatakan rutinitas gitu ya, sudah pasti setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan gitu ya, sudah pasti seperti itu. Rumusnya adalah kalau yang positif teman-teman pakainya subjek. Ditambah verb. Verb ini nanti bisa ada ditambah s atau ditambah tambah s atau ditambah is, tergantung subjeknya ya. Kalau yang negatif, subjek ditambah do atau does ditambah verb 1. Artinya verb 1 itu verb awal ya. Kalau yang interrogatif atau pertanyaan atau kalimat tanya, do atau does-nya yang di depan ditambah subjek ditambah verb 1. Oke, ini dulu ya. Nah, apa sih subjek itu? Subjek itu adalah orangnya. Oke, jadi subjek itu teman-teman kenal orangnya itu ada 7. They, we, I, you, he, she, it. Gitu ya. Oke. Nah, verb itu apa sih? Verb itu adalah kata kerja. Kata kerja itu apa aja sih? Kata kerja itu seperti makan, minum, lari, jalan gitu ya. Tapi di bahasa Inggris jadinya eat,
run, walk, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, kenapa ditambahin S atau IS? Aku tulis lagi. Karena kalau teman-teman nggak ngerti ini dasarnya, itu akan sedikit kesusahan nantinya. Ya, karena di kelas 8 dan di kelas 9 teman-teman sudah belajar banyak lagi, yaitu present perfect, present continuous gitu ya. Jadi udah banyak banget. Jadi memang harus mengerti dulu ini dasarnya. Wait, kenapa hilang? Contoh ya, misalnya kalau subjeknya day, katanya verbnya tetap verb 1. Berarti they run. They run. Jangan run deh. They go to school. Nah, kalau yang ditambahin S atau IS gimana? Subjeknya he, she, it. They goes to school. Gitu ya. Beda ya. Jadi kalau she goes to school. Jadi kalau subjeknya they, we, I, you tetap verbnya nggak berubah. Tapi kalau subjeknya he, she, it verbnya berubah. Go jadi goes, watch jadi watches, fly jadi flies, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang negatif gimana? We do not watch television. Nah, kalau yang he, she, it gimana? He does not. Beda ya. Kalau Dewi Ayu pakainya do, kalau he, she, it pakainya does. He does not watch. Kok watchnya nggak berubah? Ingat, di sini tetap verb 1. Oke, jadi nggak berubah. Nah, sekarang kalau yang kalimat tanya gimana? Katanya do sama does di depan. Do you fly to London today? Oke. Terus kalau yang he, she, it gimana? Does he fly to London today? Gitu ya. Oke. Jelas ya. Nah, present tense ini digunakan kalau kita mau ngomongin tentang sesuatu yang sudah pasti. Maksudnya yang sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas. Oke. Nah, sama in this poster atau in this information you will read the present tense ya. Do you have the internet? How often do you use your mobile? Does your dad get angry about your mobile? Oke, ini semuanya pakai present tense. Next. Nah, di sini you need to read the information and find the characteristic. Okay, let's say number 1, Salim is my best friend. We often play chess and computer games together. I'm not very good at chess, but Salim is patient and doesn't get angry with me. He sometimes teases me, but he's good fun and he's always friendly. I like him a lot. Nah, nanti di pertanyaan untuk PH-nya teman-teman, Miss Sulis akan play the audio and then you need to listen and then you need to identify siapa sih yang ngomong, who talks about Salim. Gitu ya.
Atau nanti ada pertanyaan gini, how is the characteristic of Salim? Apa sih karakteristiknya Salim? Oh, Salim ternyata very good at chess. Salim ternyata patient, gitu ya. Ternyata Salim itu fun orangnya, gitu ya. Nah, ini namanya find the characteristic atau you need to identify, mengidentifikasi. Oke, next. Nah, ini namanya preposition. Ya, after, for, up itu namanya preposition. Tapi kalau dia bergabung dengan kata yang lain, get ditambah up jadinya get up, ya kan? Itu namanya udah collocation. Ya. Perbedaannya adalah hanya di namanya aja, tapi artinya juga beda. Oke. Up itu kan ke atas, tapi kalau get up itu bisa bangun. On itu kan di atas juga, tapi kalau get on with itu artinya dekat gitu ya, berteman. After itu kan setelah, tapi kalau look after itu artinya menjaga. Makanya artinya setelah kata ini, setelah preposisi ini digabungkan dengan kata lain, it has different meaning. Oke. Nah, ini namanya interest sama hobi. It's different. Oke. Coba lihat di sini ya, yang di sini ya. Are you interested in sama are you good at? Jadi kalau interest sama-sama kesukaan. Tapi kalau interest mostly about object atau tentang pelajaran gitu ya, atau tentang something that you do. Bedanya apa nih sama hobi? Kalau hobi biasanya kata-katanya pakai ing. Oke. Boleh nggak kita pakainya contoh seperti ini? Are you interested in chess? Boleh. Oke. Tapi kalau ditanyain hobinya, hobi kamu apa gitu ya? Teman-teman jawabnya gini, I like playing chess atau I'm good at playing chess. Beda ya. Preposisinya dipakai kalau nanyain interest, kesukaan itu pakainya in. Tapi kalau nanyain hobi pakainya at. Oke. What do you like doing? Kamu suka apa? Kamu suka melakukan apa gitu ya? I like dancing. Itu berarti hobi karena ada ing-nya. Nah, kalau misalnya interest itu pasti dan nanya gini, what are you interested in? Atau are you interested in computers? Apakah kamu tertarik gitu ya? Interest itu tuh ketertarikan. Are you interested in science? Gitu ya. Nanyanya juga beda. Kadang kalau nanya interested, ketertarikan, kita tertarik dengan apa nih gitu ya. Kita nanyanya pakai are you gitu. Nah, kalau hobi kita bisa menanyakan dengan do you like cooking? Do you enjoy swimming? Do you like playing backgammon? Gitu ya. Beda ya. Jadi kalau untuk hobi atau are you good at, biasanya kita pakainya bentuk ing atau gerund. Nah, ini cara bikin poster. Poster is a kind of communication. A good poster can attract other attention. Kalau teman-teman bikin poster yang bagus dengan gambar atau dengan warna atau dengan kata-kata yang menarik, yang very interesting, itu akan menarik perhatian orang lain. Ya. By reading the information, people can understand what the poster is about. Dengan cara baca, dengan orang baca posternya teman-teman gitu ya, maka orang akan mengerti,
Oh, ini posternya tentang ini ya, ada lomba. Oke, let's continue ya. Just now we talk about the poster. Nah, di sini ada contohnya. What should you put in your poster? Pertama, harus ada yang namanya tentang apa sih posternya gitu. Nah, di sini ada tentang competition, gitu ya. Nah, apa aja sih, kenapa gitu ya. Nah, terus di sini dijelasin, do you want to meet new friends, kalau mau ketemu teman baru gitu ya, from around the world, then our word competition is for you. Oh, ternyata nama kompetisinya adalah our word. Ya. Nah, terus bagaimana nih si kompetisi ini, bagaimana, how is the competition? Oh, ternyata fantastic. Oh, ada harganya yang murah gitu ya, fantastic price. Oke. Terus ngapain aja sih si our word ini? Ternyata about design and make something. Nah, jadi dengan cara kita membaca poster, you will know the information about it. Oke. Next. Nah, ini praktisnya tentang present tense. Aku off dulu ya. Let's do it together. Okay, let's make it bigger first. So hopefully you can read it. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Oke. Number 1. Ingat, tadi udah dikasih tahu rumusnya present tense. Yang perlu diperhatikan pertama adalah subjeknya. Number 1 itu subjeknya adalah Muhammad. Nah, yang perlu dirubah adalah the word in the bracket. Ada kata yang dalam kurung, play-nya yang harus dirubah. Jadi Muhammad, karena Muhammad subjeknya he, verbnya yang dalam kurung harus dirubah, bukan play, tapi place. Oke. Kenapa place? Karena tadi ingat verbnya ditambahin s atau ditambahin is gitu ya. Kalau yang terakhirnya o ditambahinnya is, kayak go jadinya goes. Oke. Terus kalau yang terakhirnya ch ditambahin is juga, watch jadinya watches. Kalau yang terakhirnya y, fly, ditambahin y-nya dibuang diganti ies. Oke, jadinya flies. Nah, nomor 2. His parents him pocket money every weekend. Give, berarti give-nya harus dirubah. His parents, orangnya ada banyak, bukan cuma satu. Kalau parent aja satu, tapi kalau parents berarti ada mama sama papa. Nah, karena orangnya banyak, tidak termasuk ke dalam he, she, it. That one is excluding, ya, nggak termasuk di situ. Jadi kita pakai verbnya yang verb 1, yang nggak usah ditambahin s atau is. Jadi his parents give. Oh, kok jadi di atas? Give. Oke. Ingat ya, bukannya give pakai s. Number 3. Where Walid. Ini berarti kalimat tanya. Ingat, kalau kalimat tanya tadi do sama does-nya di depan. Ya. Nah, karena subjeknya Walid and Samir, ada 2 orang, jadi kita pakainya do atau does. Ingat, do for they, we, I, you, and does for he, she, it. Correct. Karena di sini subjeknya Walid and Samir, so we use do. Jadi where do Walid and Samir live-nya diganti atau enggak? Enggak ya, karena dia subjeknya Walid and Samir. Jadi where do Walid and Samir live? Oke. Jelas ya? Nah, next, number 19 and number 20, you can do it by yourself. Okay, let's do the other one.
Nah, di sini yang tadi yang tentang preposition. Oke. I get titik-titik late on Sunday. Nah, artinya saya bangun telat biasanya kalau hari Minggu, gitu ya. Jadi I get kalau bangun apa artinya? Apa pakainya? Get after, get for, get on, get atau get up. Good, get up. Okay, number 2. Can you look titik-titik my phone for me? Kamu bisa nggak bantuin aku cari handphone aku? Oke, jadi can you look for? For itu mencari ya, can you look for itu mencari ya. Tapi kalau for aja itu untuk. Look aja itu melihat, tapi kalau digabungin look for itu mencari. Can you look for my phone for me? Boleh nggak bantuin aku untuk mencari handphone aku? Oke. Nah, nomor 8. Can you wait for me? Ya, tungguin aku dong. Kamu bisa tungguin aku nggak? Can you wait for me? Nah, nomor 2, teman-teman juga bisa nih dipakai. Can you look after? Bisa nggak kamu jagain handphone aku? Ya. Oke. Jadi tergantung ya kalimatnya. Kalau pakai look after berarti menjaga. Oke, atau kalau pakai look for berarti mencari. Nah, sekarang bagaimana untuk yang nomor 9? I sometimes look titik-titik my little brother. Kadang-kadang saya menjaga adik saya. Kalau menjaga look apa? Look after, look for. Oke. You can do it by yourself ya. Try to do it. Nah, sekarang I think that's all for our lesson for this module. And next week we will have our PH ya. Nah, biasanya Miss Sulis will do the quiz every quiz in quizzes. So, next week you need to study from module 1 and prepare for your PH. Okay? Thank you, grade 7. Stay healthy, stay fit, stay happy, and always be grateful. Okay? Wassalamualaikum. Bye.